کا میزبان کامران راجہ اور اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسے ایونٹ پہ جس پہ بات کی جائے گی لیٹس کم ٹوگیدر ٹو ایلیمنیٹ اسٹگما اینڈ ڈسکرمنیشن بیسڈ آن ڈسیبلٹی. سو اس حوالے سے ناظرین یہاں پہ موجود جو پارٹیسپینٹ آف دس ایونٹ ہیں ہم ان سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ آپ کو بیک ڈراپ سے بھی نظر آ رہا ہوگا آج بات کی جا رہی ہے نیشنل کنسلٹیشن آن یونائٹڈ نیشنز ڈسیبلٹی انکلوژن اسٹریٹجی کے حوالے سے. تو اس حوالے سے آج کا یہ ایونٹ جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے. تو یہاں پہ موجود جو پارٹیسپینٹ ہیں ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے وہ کیا کہنا چاہیں گے آج کی اس اسٹریٹجی ایونٹ کے حوالے سے جو کہ بیس کرتا ہے ڈسکرمنیشن بیسڈ آن ڈسیبلٹی پر. سو میرے ساتھ رہیے گا اسٹیٹ ٹیون ود اس. سو فرسٹ آف آل مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کی اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے جس میں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے اسٹگما کے حوالے سے ٹو ایلیمنیٹ اسٹگما اینڈ ڈسکرمنیشن بیسڈ آن ڈسیبلٹی، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور یو این کی اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی تھنک یہ یو این اور یونیسیف کا ایک بہت اچھا انیشیٹو جو انہوں نے لیا ہے اور اس طرح کے ایونٹس کو مزید جو ہے وہ آنا چاہیے ان فیوچر. ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی اس میں کولیبریٹ کرنا چاہیے، اسٹیک ہولڈرس کو کولیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو اسٹگماس اور جو ڈسکرمنیشن پرسن وہ ڈسیبلٹی پہ لگائے جاتے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے ان کو اوور کم کرتے ہوئے ان کو مین اسٹریم میں آنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنا لوہا منواتے ہوئے ملک و قوم کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر سکیں. اچھا، لاسٹ میں جو ہیں وہ اپنی کمیونٹی سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ ہوپ جو ہے امید کو جو ہے وہ ختم نہیں کرنا، امید کو قائم رکھنا ہے؟ آئی تھنک میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ جو ہے وہ ہر ایبلٹی جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم سے ایک ایبلٹی لے لی جاتی ہے، اس کے بدلے ہمیں 100 یا 1000 مزید ایبلٹیز سے اللہ پاک جو ہے وہ نوازتے ہیں. بس ہمیں ان ایبلٹیز کو پہچانتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھنا ہے اور اپنے ہونے کا مقصد، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اپنے ہونے کا مقصد جاننا ہے تاکہ ہم ملک و قوم کی اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تھینک یو. Very special guest with us, Miss Catherine, and she is the director of United Nations Information Center. First of all, I would like to say welcome to you in my program once again. And today is a very important day because today we are talking about the stigma to eliminate the discrimination between when we talk about a normal person and when we talk about a disabled person. So how you see these type of effective events and activities? They are very vital for society to play their role, to change their mind, to give them space to the disabled people. Okay. Well, today we have the great privilege of having many Pakistanis with disabilities who came to this workshop, which is organized by UNICEF and the United Nations in Pakistan, in presence of Arsan Iqbal, the Minister for Planning. And we listened to what Pakistanis with disabilities had to tell us, and I think it was very striking to hear one of them tell us that the rights of people with disabilities are not charity, it's a right. They have the right to access education like any of us. They have the right to access employment. And I was very impressed by the incredible intelligence, brightness of all the speakers who were discussing how they live with disability. And I think it's really important to realize how by including them, by making sure that anyone, regardless of whether they have a disability or not, can access school, higher education and job. These will help make Pakistan a very thriving country. They have a lot to bring to us if we work with them. عاصم ظفر صاحب کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گا. عاصم ظفر صاحب، آج جو ہے یہ جو ایکٹیویٹی ہے یونائٹڈ نیشنز ڈسیبلٹی انکلوژن اسٹریٹجی کے حوالے سے آرگنائز کی گئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اسٹگما ہے اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے.
ठीक है, जो कि हम डिस्क्रिमिनेशन की बेस पर और डिसेबिलिटी की बेस पे हम कर रहे होते हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो माशरे में किस हद तक जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे मार्जिनलाइज कम्युनिटी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन है, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि यूएनसी जो आज यूनिसेफ का और यूनाइटेड नेशन का जो एक स्ट्रेटजी आज कंसल्टेशन वर्कशॉप है, जो आज की कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान उन ममालिक में से जिसने 5 जुलाई 2011 को UNCRPD की रेटिफिकेशन की। रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि कोई भी मुल्क जब उसको साइन कर देता है, उसको रेटिफाई कर देता है, तो उसका मतलब ये है कि उस कानून के, उस डॉक्यूमेंट, इंटरनेशनल जो कमिटमेंट है, उसके मुताबिक आपने पॉलिसीज़ बनानी है, आपने अपनी कानून साजी करनी है, लेजिस्लेशन लेकर आनी है और उस पर इम्प्लीमेंट करवाना है। तो मेरी तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के इदारों से यही दरख्वास्त है कि पाकिस्तान भी उन ममालिक में से जिसने रेटिफाई कर दिया है। ऑल्दो कि पाकिस्तान ने बहुत सारी नई लेजिस्लेशन लेकर आए हैं उस UNCRPD के बाद, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है, तो उस पर काम करना चाहिए। दूसरा ये अच्छा है इंक्लूजन के ऊपर, क्योंकि यूनिसेफ UN इदारे पाकिस्तान में दहाइयों से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ऑल्दो कि वो बनाने वाले हैं, SDGs हैं, या चाहे वो UNCRPD है, वो बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल कमिटमेंट हैं, लेकिन UN में के ऑफिस में या UN की जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उसमें इंक्लूजन बहुत कम था। तो अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने इस चीज़ को लिया और हम सराहते हैं कि UN की तरफ से, यूनाइटेड नेशन या यूनिसेफ की तरफ से पाकिस्तान में इंक्लूजन पे बात कर रहे हैं। अगर ये काम करेंगे डेफिनेटली इनकी बात हुकूमत भी सुनती है और हुकूमत जो है इन पे, तो जो इंशाल्लाह आज की जो सारी रिकमेंडेशंस हैं, जिसमें तमाम डिसेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी रिकमेंडेशंस देंगे ताकि वो ये हुकूमत तक हमारी आवाज़ पहुँचे और इम्प्लीमेंटेशन में मौजूद हैं सना खुर्शीद, इनको भी मैं अपना प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। मैडम, क्या कहना चाहेंगी आज की इस एक्टिविटी के सेशन? जी बहुत ज़्यादा इनलाइटनिंग था और हमें ऐसे सेशंस बहुत करने चाहिए। थैंक्स टू यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, यूनिसेफ ने ऑर्गेनाइज़ किया। डिसेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़े बैरियर्स तो हमें जो फिज़िकल बैरियर्स तो नज़र आते हैं, एक सोसाइटल बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं। जो हमारा माइंड सेट है कि हम डिसेबिलिटी को व्यू करते हैं एक लाचारगी से, बेचारगी से, चैरिटी मॉडल, पिटी मॉडल, हमने उससे बाहर निकलना है। हमने रिकग्नाइज़ करना है जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ आर पीपल फर्स्ट एंड देयर डिसेबिलिटी कम्स लेटर। सो आज का जो ये सेशन था वो इसी के बारे में था कि हाउ टू मेक पाकिस्तान ट्रूली इंक्लूसिव। और जब हम इंक्लूसिव की बात करते हैं, इट मीन्स कि हम एक ऐसी अपनी सोसाइटी बनाएं, एक ऐसा हमारा मुल्क हो जिसमें हर इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, ऑफ देयर एबिलिटी, इज़ गिवन द सेम चांसेस एंड द सेम अपॉर्चुनिटीज़ एंड द सेम राइट्स एज एनीबडी एल्स। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिसेबिलिटी राइट्स आर नॉट अ प्रिविलेज, दे आर ह्यूमन rights, or we cannot deny any individual of those rights. थैंक यू। बहुत शुक्रिया।